So, bila the sperm has passed through the zona pellucida, apa yang berlaku adalah sperm akan melalui this zona pellucida and then dia akan reach this what we call oocyte punya plasma membrane. Dan you tahu kan, oocyte plasma membrane itu betul-betul berada di bawah zona pellucida and disebabkan sperm itu sendiri ada dia punya plasma membrane, jadi apa berlaku adalah sperm punya plasma membrane dia akan fuse dengan the oocyte punya plasma membrane. Untuk apa the fusion ini? Fusion tadi dia akan nak release lah the sperms punya DNA ke dalam the oocyte. Dan the thing is adalah ketika fusion of the sperm head and plasma membrane tadi, dia akan trigger this what we call calcium to be released daripada endoplasmic reticulum of the oocyte. Dia akan cause what we call activation of the oocyte. Okay, sperm fuse saja, oocyte akan terus continue dia punya dia akan continue meiosis 2 and then sperm the oocyte tadi dia akan become ovum lah basically. Fuse saja the oocyte akan become ovum and then dia punya what we call dia punya meiosis 2 akan continue. But the thing is, in term of oocyte punya content, yang paling pentingnya adalah the fusion of the sperm and the head tadi dia akan cause the release of calcium daripada oocyte punya endoplasmic reticulum. Daulah dalam oocyte ni kan ada semua organel sebab adanya unequal cytokinesis. Maksudnya sekarang oocyte itu pun sendiri ada endoplasmic reticulum. But the thing is, fuse saja the sperm head dengan the oocyte punya plasma membrane, dia akan trigger the release of calcium ke dalam cytoplasm daripada oocyte punya endoplasmic reticulum. Saya tak tunjuklah dekat sini tetapi itulah yang berlaku. Apa kepentingannya? Kalsium ini, the increase in calcium, dia akan trigger the next reaction yang kita panggil cortical reaction. Apa itu cortical reaction? Cortical reaction ini basically dekat bawah ni, gambar tak tunjuk, tetapi dekat plasma membrane, dekat betul-betul di bawah, berdekatan dengan plasma membrane of the secondary oocyte, akan ada what do we call cortical granule. Cortical granule ini dia ada mempunyai enzim, banyaklah perkara especially enzim di mana bila oocyte is released, bila sperm diffuse dengan secondary oocyte, calcium ion akan increase. The concentration of calcium ion will be increased di dalam inside the cytoplasm. Dan you kena tahu, ingat balik exocytosis dalam chapter 2 saya dah explain. Calcium ion dia akan promote exocytosis. That's why pentingnya increase in calcium ion following the fusion of sperm head and juga oocyte plasma membrane sebab kita nak promote the next reaction yang kita panggil cortical reaction. Rise in the calcium ion tadi dia akan promote the fusion of this cortical granule dekat oocyte punya plasma membrane. Bila fuse saja dia akan release lah all the content inside the cortical granule tadi keluar. So bila dia release dia akan pergi mana? Dia akan pergi dekat zona pellucida. Okay, calcium release promotes cortical granules to fuse with the plasma membrane dan the content release from the cortical granule tadi, apa function dia? Dia akan mengeraskan, it will hardens the zona pellucida. Okay, dia akan keraskan di zona pellucida. Apa kepentingan this cortical reaction? Disebabkan satu sperm dah fuse dengan ada oocyte plasma membrane, terus ada this cortical reaction. Now, sekiranya ada sperm yang sedang melalui zona pellucida, terus this jelly layer become keras, dia jadi semen. Boleh tak another sperm pass through? Tak boleh. This is to prevent the polyspermy, the fertilization, adanya the fusion of more than one sperm. Okay, this to prevent penetration of another sperms. Itulah kepentingan cortical reaction. Bila ada saja increase in the calcium ion, akan adanya promote exocytosis of cortical granule. So basically akan ada cortical reaction. The content yang di-release daripada cortical granule tadi akan mengeraskan the zona pellucida, prevent another sperm from penetrating. So kita nak prevent polyspermy. Kalau ada polyspermy, you bayangkanlah. Now, let's say oocyte ni dah memang haploid. And then sperm ni, satu sperm tadi dah juga haploid. Now tiba-tiba tidak ada cortical reaction, tidak ada pengerasan of the zona pellucida. So akan another sperm akan masuk. Now dia bawa lagi haploid. Now you boleh nampak in term of ploidy number, this zygote, this embryo dia akan become 1, 2, 3, 4, become tetraploid. Adakah itu normal for human being? Tidak.
Itu bukan sunnatullah, itu bukan kejadian Tuhan, itu bukan aturan Tuhan. So memang sekiranya ada polyspermy, this fertilization tidak akan berjaya. We're gonna call it unsuccessful because adanya polyspermy, this fertilized eggs tadi tidak akan hidup. Memang akan mati dikeluarkan ketika the next period of the perempuan, the next menstrual cycle. Bukan aturan Tuhan. Hanya akan pastikan hanya satu sperm masuk, the rest of the sperm will be prevented from entering following the cortical reaction. Kita nak prevent penetration of the sperm, kita nak prevent polyspermy, dan apa kepentingannya? Kita nak prevent polyploidy lah sayang. Kita nak prevent polyploidy. Kalau ada polyploidy, adakah embryo ni akan survive? Tidak. So kita nak memastikan embryo itu disfertilized to survive. Dengan cara apa? Kita nak prevent polyploidy dengan cara kita prevent polyspermy. So inilah kepentingan the cortical reaction. We want to prevent polyspermy to prevent polyploidy embryo from forming. Okay. So kalau kita tengok upon fertilization, you boleh nampak adanya diffusion of this one sperm entering the they dah hydrolyze the zona pellucida, and then they started to fuse with the oocyte's plasma membrane. Once they fuse, what happen is that this cortical granule tadi will be released outside to the zona pellucida, and the zona pellucida tiba-tiba daripada jelly, they become cement. They become sangat keras. So dia akan prevent another sperm from entering, and then dia akan prevent polyspermy lah. Okay. Harden the jelly coat, prevent another sperm's entry. Basically, dia akan prevent polyspermy. So, ini adalah the fertilization in details. Yang mana following, lepas saja dia pass through the corona radiata, sperm tadi akan start to pass through the zona pellucida, akan ada acrosomal reaction which hydrolyze the zona pellucida. Kemudian sperm tadi dia akan start to fuse, basically dia akan start to fuse dengan oocyte plasma membrane, and then the secondary oocyte, once the fusion of the secondary oocyte fuse saja, apa berlaku? Akan increase in calcium ion. Bila increase in calcium ion means that the rate of exocytosis will be increased. So basically akan ada banyak exocytosis of what? Cortical granule yang memang ready betul-betul di bawah oocyte plasma membrane. Dia memang sedia saja. Fuse saja sperm, increase calcium ion, terus this cortical granule will be released, akan adanya cortical reaction yang akan mengeraskan the zona pellucida. And actually satu benda adalah cortical granule tadi juga dia akan menyebabkan zona pellucida tadi tercabut. Dia akan cut the receptor of zona pellucida. Okay, menyebabkan zona pellucida itu actually tercabut daripada, move away from the oocyte plasma membrane. This one kita tak go into detail lah. Ada dua perkara, kita hanya sentuh satu sahaja, di mana cortical granule akan menyebabkan zona pellucida akan harden, which prevent polyspermy. Yang ni kita tak discuss lah in your syllabus. Okay, and eventually bila dah fuse saja the sperm head, akan adanya fusion of sperm's nucleus and eggs nucleus akan fuse. So akan adanya, which dia akan trigger oocyte to complete meiosis 2 to become ovum, and then akan adanya restoration of diploid number. Diploid number is restored and adanya after resumption of meiosis 2. Now akan adanya zygote yang akan diploid lah. So this one akan eventually dia akan develop and become you lah. Consequences of fertilization and restoration of normal diploid chromosomes complement. Okay, daripada akan adanya restoration of 46 chromosomes, akan ada 23 pair, di mana 22 pair of autosome plus satu pair of sex chromosome yang akan menentukan jantina adalah lelaki, the father itself. Okay, kalau dia ada perempuan, dia adalah 44 tambah XX. Kalau dia perempuan this one, kalau dia lelaki adalah 44 autosome plus XY. Akan adanya determination, habis the fertilization, of course lah, akan adanya determination of sex of the embryo, dan juga akan adanya reconstruction of the multicellular state. Tadi tu kita tengok adalah unicellular state, di mana sperm tu satu sel, secondary oocyte itu satu sel. Now bila adanya fertilization, akan adanya reconstruction of the multicellular stage, di mana akan adanya fetal development. Daripada satu sel dia akan become 2 sel, become 4 sel, become 8 sel, sampailah 16 dan seterusnya, eventually become fetus dan janin, dan akhirnya menjadi manusia lah. Okay, this one you sendiri boleh tengok lah, I letak je kat sini because it's too long that you can actually watch yourself. I tak nak go through.
It's just that yang ni adalah discuss the stages that lead to the fertilization in human. Yang ni saya dah letakkan sekali the past year question and dia punya jawapan. Don't share this with anyone. So you married lah. Apa yang saya explain tadi saya dah ringkaskan in the form of answers in the PSPM. So you married lah. And then tolong tengok video tadi because it's more jelas. If maybe you're not understanding what I was saying, kurang faham ke apa, you may watch the videos. But I tak nak tunjuk because 5 minit so dia akan makan masa lah. Yang this one you boleh baca sendiri and you boleh tengok sendirilah what are the things happen here kan. Okay. Now, we have seen how fertilization works. Abang Genoy Handsome ni dia kata let's see what happen after fertilizations, which is adanya formation of embryo. Adanya formation of embryo before ada formation of fetus. So kita nak tengoklah what would happen the next one. So the next LO you should be able to define embryogenesis. Okay, apa itu embryogenesis? Embryogenesis generate pembentukan embryo, the formation of embryo itu yang dikatakan embryogenesis, dan ia terdiri daripada beberapa stages bukannya daripada satu sel tu gerebuk je dah awak, tidak, dia akan adanya proses cleavage which is formation of morula, blastocyst and gastrula, and then adanya formation of organ pula di mana daripada certain cell inside the embryo dia akan become the organs in the body, and juga awak kena tahu jugalah apakah contoh organ yang akan terhasil daripada certain tissues. Yang ni you tak perlu explain, you hanya perlu tahu saja. Let's say ectoderm become skin, ectoderm become nervous system, macam tu kita akan tengok. So, untuk embryogenesis, apa itu embryogenesis? Adalah proses by which the embryo is formed and developed into fetus. Apa itu embryo? Dia adalah ketulan cells yang terhasil sejurus selepas zygote akan become embryo, dia akan terhasil selepas fertilization. And then lepas jadi embryo, barulah dia akan jadi fetus. Fetus inilah yang kita katakan janin. Once dia dah bentuk rupa orang sikit, we don't call it embryo, we call it janin. Okay. During the process of this, for the embryogenesis akan ada 3 main stages. The first one adalah cleavage, iaitu a series of mitotic divisions without growth, tanpa ada pembesaran. Cleavage ni adalah series of mitotic division di mana dia akan form daripada zygote become morula, morula become blastula, nanti kita akan tengok, ataupun blastocyst. Kemudian akan adanya proses formation of 3 germ layer yang kita panggil gastrulation. Dia akan allow the ball of cell daripada blastula become gastrula. Kemudian bila dah ada 3 germ layer, apa itu germ layer? Nanti saya akan explain. Basically dia adalah 3 layer of cell, of tissues yang asal usul seluruh organ dalam badan awak asalnya daripada this one. 3 tisu yang utama yang awal-awal terhasil. Nanti kita akan tengok. Dan daripada sini, these 3 germs layer dia akan become different organs. Dan this process kita panggil organogenesis. Dan the things that the figures that we call during this organogenesis adalah neurula sebab adanya formation of the backbone dan sebagainya. So ingat there are 3 main stages. Cleavage di mana sel tu daripada 1 sel become 2 sel, 2 sel become 4 sel, 4 sel become 8, 8, 16, 32, itu adalah cleavage di mana tidak adanya growth, tidak adanya perkembangan, pembesaran, yang ada hanyalah division saja. Daripada morula become blastula. Kemudian these cells dia akan start to differentiate kepada 3 different germ layer, iaitu tissues asal usul kepada segala kejadian awak, through the process of gastrulation, allowing the blastula to form gastrula. Kemudian bila dah ada these 3 germ layer, setiap germ layer tadi dia akan give rise to different organs through the process organogenesis. Daripada gastrula dia akan become neurula. Okay. Dan inilah dia following the fertilization akan adanya this one adalah fertilization, akan adanya zygote formation di mana sperm cell nucleus dan juga egg cell nucleus akan fuse. So dia akan adanya formation of this, akan adanya restoration of this akan adanya restoration of this sperm egg nucleus, dan you boleh nampak akan adanya restoration of the ready number. Tetapi dia masih satu sel lah. Kemudian daripada satu sel dia akan become 2 sel, 2 sel become 4 sel, 4 sel become 8 sel. Yang inilah yang kita panggil morula. Daripada satu sel become 2 sel, 4 sel, 8 sel ke 16 ke 32 sel, kita panggil dia morula sebab dia macam mulberry.
Morula tu daripada perkataan mulberry tu sebab dia bentuk macam buah mulberry, so dia adalah morula. Okay? Lepas dia jadi 32 sel, dia akan give rise lah kepada different nantilah the next lecture.